Үгээс сурцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 연약하고 어리석어서 하나님을 모르던 저희들에게 Сул дорой мөхөс учраас Бурхан таны мэдлэгүүгээр амьдарч байсан бидэнд 성경 말씀을 깨닫게 도와주셔서 감사드립니다. Библийн үгийг ухаарч чадхаар тусалж өгсөнд талархая. 죄 많은 저희들에게 Гимнүглээр дүүрэн бидэнд 천국 소망을 가질 수 있도록 예수님께서 십자가에 먼저 돌아가 주시고 죄를 용서해 주심에 감사드립니다. Дивааш руу явж чадхаар эхлээд Есүс бидний гимнүглийг уучлж, гимнүглийг маань өршөөж өгсөн мөлий. 지금도 우리에게 은혜를 주셔서 Одоо ч гэсэн тэрээр бидэнд нэгүслээ өгсөөр л байна. 육신의 생명을 허락해 주시고 Бидэнд махбодын амийг ч өгсөн. 구원받지 못한 영혼들에게 복음을 전할 수 있는 귀한 기회를 주심에 Мөн 감사드립니다. аврагдаагүй сүнсэнд сайн мэдээ тараах эрхэм боломжийг зөвшөөрч өгсөнд талархаж байна. 우리는 어리석습니다. Бид нар үнэхээр мунхаг, 그리고 사랑이 적습니다. үнэхээр хайраар бага билээ. 사랑의 하나님께서 Харин хайрын Бурхантай 우리에게 사랑을 보여주셨고 бидэнд хайрыг харуулж өгсөн. 그 사랑을 더욱 이 세상 만방에 전하기를 원하십니다. Тэр хайрыг энэ ертөнцийн бүх хилхэнд улам илүү тараагаасаа гэж хүсэж байгаа. 다른 사람, 다른 영혼을 사랑하기 위해서 Бид нар өөр сүнсийг хайрлахын тулд 우리에게 필요한 부분이 많이 있습니다. бидэнд бас хэрэгтэй олон зүйл байгаа илээ. 오늘은 주님께서 우리를 용서해 주신 것 같은 용서에 대해서 배우고자 합니다. Өнөөдөр эзэн та биднийг уучлсан шиг бид уучлалын талаар үг сурах гэж байна. 이 말씀이 우리 마음을 주관해서 Энэ үг бидний сэтгэлийг захиран удирдах, 내 마음대로 살아가는 것이 아니라 бид өөрсдийнхөө дураар амьдрах ус. 이 말씀을 따라가는 삶의 은혜와 용기를 주시길 원합니다. Харин үгийг дагаж амьдрах нэгүсэл болоод эрдөрхийг бидэнд өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 거기 로마서 12장 Ром 12 дугаар бүлэг байна. 17절 18절을 읽겠습니다. 17, 18-ыг уншаа. Хинт ч хизээч муугаар бүү хариул. Бүх хүний өмнө юун зөв болохыг л харгалзан үзэж бай. Та нарын зүгээс боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 예. 오늘 뭐에 대해서 배운다고 돼 있죠? За өнөөдөр юуны талаар үг сурна гэсэн бэ? 용서에 대해서. Уучлалын талаар. 예. 우리는 이 세상에 살아가면서 За бид нар энэ ертөнцид амьдрангаа 하나님 앞에 죄인지도 모른 많은 죄를 짓고 살았습니다. Бурхны өмнө гэмтэн гэдгээч мэдлэгүүгээр гимнүглийг хийж ирсэн. 성경을 통해서야 하나님을 알았고 Харин Библиэр дамжуулан Бурхныг таньж мэдээж, 성경을 통해서야 나를 알았어요. Библиэр дамжуулж л өөрийгөө мэдэж авсан. 하나님이 오실 때 Тэгэхээр Бурхныг харахад 나는 선한 사람이었어요, 악한 사람이었어요. би гэдэг хүн чинь тийм ээ сайн хүн байсан уу, хормоо хүн байсан уу? 하나님 보시기에 Бурхныг харахад 하나님 보시기에 악한 나를 Бурхныг харахад хормоо байсан намайг 하나님은 사랑해 주셨습니다. Бурхан хайрлж өгсөн. 로마서 5장에 Ром 5 дээр 우리가 아직 연약할 때 биднийг сул дорой байхад, 하나님과 원수 되었을 때 Бурхантай өстөн дайсан байхад, 죄인 되었을 때 먼저 우리를 사랑해 주셔서 십자가에 자신의 몸을 주셨다고 돼 있어요. Бурхантай өстөн дайсан. 원수 그러고 뭐라고 했죠? 원수 같은 하나님 앞에 원수 같은 나를 위해서 Бурхны өмнө өстөн дайсан байсан биднийг 그리고 미련하여서 죄를 짓는 나를 위해서 монхог байж гимнүгэл хийжсэн миний төлөө 예수님이 십자가에서 먼저 돌아가 주셔서 사랑을 나타내 주셨습니다. Есүс загалмаа дээр өгөж өгөөд эхлээд хайр харуулсан байна. 그 하나님께서 이제 우리가 서로 사랑을 하라고 하셨죠. Тэр Бурхан одоо биднийг бие биенээ хайрлаа гэж байна. 그럼 어떻게 사랑해야 될까? Яаж хайрлах ёстой юм болоо? 사랑의 방법 중에 하나가 죄를 용서하는 겁니다. Хайрлах аргын нэг нь гимнүглийг нь уучлах. 자 보세요. За харъя. 로마서 12장 18절에 Ром 12-ийн 18 할 수 있거든 너희는 모든 사람으로 더불어 평화라고 했어요. боломжтой бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 모든 사람으로 더불어 평화해라. Бүх хүнтэй эвтэй бай. 어떻게 모든 사람으로 더불어 평화할 수 있을까? Яаж бүх хүнтэй эвтэй байж чадах бол? 나를 보면 За өөрийгөө харах юм бол 인간들을 보면 хүмүүсийг харвал 그렇게 할 수가 없지요. тэгэх харахгүй байдаг. 그런데 Гэхдээ 예수님을 보면 бид нар Есүсийг харвал 할 수 있는 방법이 나오는 겁니다. ингэж одоо чадах арга гэж би. 그러죠? Тийм ээ? 그래서 우리가 살아가면서요.
Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцид амьдрангаа 내 기준, 내 생각, 이 세상 기준을 가지고 살아가면 өөрийнхөө төвшин хэмжүүрээр энэ ертөнцийн арга барилаар энэ ертөнцийн хэмжүүрээр 도저히 이 말씀대로 살아갈 수가 없어요. явах юм бол үнэхээр энэ үгийн дагуу амьдрч чадахгүй. 예수님이 십자가에서 못 박히실 때 Есүс загалмай дээр цовлогдоход 갈라디아에서 있는 말씀처럼 Галаат номон дээр гарч байгаа үг шиг 이 죄인 육신 나는 죽었다라는 마음이 들어야 돼요. гэмтэй байсан би гэдэг хүн үхлээ гэсэн сэтгэл. 우리의 속에는 죄성이 아직도 남아 있어요. Харин одоо бидний дотор гэмт чанар одоо ч гэсэн үлдсэн байна. 그러잖아요. Тийм ээ. 그 죄성인 나를 죽여야 된다는 거예요. Гэмт чанартай өөрийгөө өхүүлэх хэрэгтэй гэсэн. 그리고 Тэгээд 예수님이 어떻게 살아셨는지, Есүс яаж амьдрсан юм болоо? 그리고 예수님이 나에게 무엇을 원하시는지, Есүс надаас юу хүсэж байгаа юм бол? 그리고 왜 그것을 원하시는지 Яагаад тэрийг хүсэж байгаа юм бол? 그 이유를 알아야 됩니다. Тэр шалтгааныг нь мэдэх хэрэгтэй. 구원받은 우리는 За аврагдсан бид нар 이 땅은 썩어질 것이라는 걸 압니다. энэ газар дэлхий дээрх зүйлс бүгдээрээ ялзраад устна гэдгийг мэдэж байгаа. 그러죠? Тийм ээ. 또 썩는 게 있어요. Ба тэгвэл бас ялзарч устдах зүйл бий. 중요한 건 나도 썩어요. хамгийн чухал нэг зүйл нь би гэдэг хүн өөрөө. 우리 몸도 썩어요. Бидний энэ бие маань ялзарч устна. 내 몸이 영원합니까? 썩습니까? Бидний энэ бие мөнхөд орших юм болов уу? Эсвэл ялзарч устдах юм болов? 네, 우리 몸은 죽고 썩게 돼 있습니다. Бидний бие өөх юм бол эцэст нь ялзарлыг үзнэ. 그러잖아요. Тийм ээ. 우린 너무 연약해요. Тэгэхээр бид нар үнэхээр сул дорой мөхс. 이렇게 죄인이고 연약한 나를 Ийм гимтэн мөн ийм сул дорой намайг 구원해 주셨어요. аварч өгсөн байна. 주님이 공중에 오셨을 때 Эзэн тэнгэрт ирэхэд 구원받은 우리는 죽은 사람은 부활할 것이고 аврагдсан бид нар өгсөн байх юм бол дахин амьлах болно. 살아있던 사람들은 몸을 변화시켜서 데려가실 겁니다. Харин амьдараа байх юм бол тэр хүнийг амьд байхад нь давуулж авах болно. 네. 죄가 없는 몸으로 변화시켜 주실 거예요. Бидний биеийг гэхдээ гим нүгэлгүй биеэр өөрчилж, 죄를 짓지 않는 사람으로 변화시켜 줄 겁니다. гим нүгэл хийдэггүй тийм биеэр өөрчилж өгөх болно. 네. 그게 얼마나 감사해요. Энэ хичнээн талархмаар зүйл вэ? 네. 그런데 За гэхдээ 아직 죄성이 남아 있는 우리에게 одоо ч гэсэн гимт чанар маань үлдсэн байгаа бидэнд 왜 사랑하고 왜 서로 용서하고 왜 모든 사람으로 더불어 평화라고 했을까? яагаад хайрлагдсан юм бол яагаад би биенээ уучил бүх хүнтэй эвтэй бай гэсэн юм болоо. 골로새서 3장 13절에는 Колосе 3-ын 13 дээр 누가 누구에게 혐의가 있거든 서로 용납하고 용서하되 за 찾아가요. 주께서 너희를 용서하신 것 같이 하라 했습니다. Одоо хэн нэгэнтэй ямар нэгэн одоо таагүй зүйл байгаа бол эхлээд би бинийгээ уучлах гэсэн байна. 예수님 우리를 용서해 주신 것처럼 Есүс биднийг уучлсан шиг 그렇게 용서해 주라는 거예요. та нар ч тийхүү уучлаа гэсэн байна. 왜? Яагаад? 거기 목적이 있어요. Тэнд зорилго нь байгаа хан. 우리는 Тэгэхээр бид нар 내가 구원받은 다음엔 аврагдсныхаа дараа 삶에 한 가지 목적이 생겼습니다. амьдралын нэг зорилготой болсон. 한 영혼이라도 나를 통해서 구원받기를 원하시죠. Нэг сүнсээ чадхаа өөрөөрөө дамжуулаад аврах. 사랑하는 내 가족들이 구원받기를 원하시죠. Хайртай гэр бүлийнхэн маань аврагдаасаа гэж та бүхэн хүсэж байгаа. 네, 친한 친구가 구원받기를 원하시죠. Өөрийн тэр дотны сайн найзт нь аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа. 그러죠. Тэгж байгаа юу? 그래서 Тийм учраас 할 수만 있다면 боломжтой бол 한 영혼이라도 구원받아서 하나님께 영광을 돌리고 싶은 마음이 있는 겁니다. нэг сүнсээс чутга аврал түргээд бурханд алдрыг хүргэж амьдрахыг хүсэж байгаа. 그 목적이 있기 때문에 Тань тийм сэтгэл зориг байгаа учраас 내 육신의 죄성을 죽이고 өөрийнхөө махан бие дагаа гэмт чанаруудаа өхүүлээд 주님이 명하신 이 말씀을 따라 살고 싶은 마음이 있는 거예요. эзний тушаасан энэ үгийг дагаж амьдрья гэсэн сэтгэл танд байгаа. 예수님이 나를 용서해 주신 것처럼 Есүс намайг уучлж өгсөн шиг 나도 다른 사람을 용서해 줘야 되는 거예요. би гэдэг хүн чинь өөрөө ч мөн адил бусдыг уучлж өгөх хэрэг. 그래야 나를 통해서 하나님이 일을 하십니다. Тэгжээж л бурхан надаар дамжуулаад ажиллаа хийх болно. 복음의 일을 하시는 거예요. Сайн мэдээний ажлыг хийнэ гэсэн үг. 그러면 За тэгвэл 이 성경에 энэ Библиэлд 다른 사람의 죄를 용서하는 것에 좋은 예화가 나와 있어요. бусдын гэм нүглийг уучлсан талаар их одоо сайхан жишээнүүд их гардаг. 그 지시가 어디 있을까? Тэр жишээ хаана байгаа юм болоо? 마태복음 Матай ном 18장 보겠습니다. 18-ыг болъё. (21절부터) Матай 18-ын 21-ээс 35절까지 35 хүртэл 읽어드릴게요. уншиж өгье. 네, 읽어드릴게요. 맨 마지막만 같이 읽어요. Тэгээд сүүлийн 35-ыг нь харин хамт уншаарай. Дараа нь Петр ирж түүнд "Эзэн, ах トゥ маань миний эсрэг нүгэл үлдэхэд би хэдэн удаа уучлах вэ?
7 удаа юу гэхэд нь Есүс альцсан нь би чамд 7 удаа бас харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлээ. Иймээс Тэнгэрийн хаанчлал нь зарц нартайгаа тооцоо хийхийг хүссэн нэгэн хаан лугаа адил юм. Тэр тооцоо хийж эхлэх үед 10,000 талантын өртөө нэгнийг түүнд аваачв. Харин түүнд төлөх юм байхгүй тул эзэн нь түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнх нь хамт хамаг юмтай нь худалдаад өрийг нь барагдуулахыг тушаажээ. Зарц сөхрөн унаж түүнд мөргөөд эзэн намайг төвчиж хүлцэн үү? Би танд бүгдийг төлнө гэж гуйхад тэрхүү зарцсан эзэн ихэд өрөвдөн түүнийг судалж өрийг нь хэлтрүүлжээ. Харин өнөөх зарц гадагш гараад өөрт нь 100 динарын өртөө байсан ан долох нэгэн зарцыг олж хараад барьж авч хоолоог нь боон өрөө төл гэв. Харин анд нь болох тэр зарц сөхрөн унаж түүнээс гуйн намайг төвчиж хүлцээч чамд бүгдийг төлнө гэжээ. Харин тэр үл хүсэн явж түүнийг үр ширээ төлтөл нь шоронд хаяв. Анд зарцнаар нь босон явдлыг хараад ихэд гутарч эзэндээ очиж босон бүгдийг мэдэгджээ. Тэгтэл эзэн нь түүнийг дуудаад түүнд "Ёрын муу зарц, чи надаас гуйсан тул би бүх үрлийг чинд хэлтрүүлсэн. Би чамайг өршөөсний адил чи бас анд чинь болох тэр зарцыг өршөөх ёстой байсан босуугээд ихэд хилэгнэн уурлаж өр ширээ бүгдийг нь төлөх хүртэл түүнийг зандалчид тушаажээ. Түүнчлэн та нарын нэг бүр чинь ах дүүгээ зүрхнээсээ исуучлах аваас Тэнгэрлэг эцэг минь та нарт мөн тэгж хандах болно гэлээ. 참 여기 의미 깊은 내용이 있습니다. Энэ одоо их гүн үнцгээ утаагаа агуулгатай. 21절에 보면 21 байна. 베드로가 예수님께 와서 Петр Есүс дээр ирж 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 줘야 됩니까? ах トゥ маа надад нүгэл үйлдвэл би хэдэн удаа уучлах вэ? 7번 하면 되겠습니까? 7 удаа уучлах болох уу? 베드로는 굉장히 마음을 써서 7번이라고 한 거예요. Хим солоо. Паст гээ Петр. хэлээ. Петр бас чи хичээн байжс 7 удаа гэж хэлсэн байна тийм ээ. 7번 용서해 줘. 7 удаа уучлана. 베드로는 성격이 굉장히 급한 사람입니다. Петр гэдэг маань их одоо яаруу түргэн хүн байгаа. 베드로가 7번 용서해 주는 건 굉장히 많이 용서해 주는 거예요. Петрийн хувьд 7 удаа уучлана гэдэг чинь маш их уучлж байна гэсэн үг. 근데 왜 이 이야기를 베드로가 질문을 했을까? Гэтэл яагаад Петр энэ үгийг инхүү асуусан юм бол? 거기 15절에 보면은요. 15-аас нь харвал 내 형제가 죄를 범하거든 가서 그 사람과만 상대하여 권고하라 그랬습니다. ах トゥ чи нүгэл үйлдвээс явж түүнтэй ганцаарчлан уулзаж зэмлээ гэсэн. 그러죠? Тийм байгаа биз? 네, 예수님이 먼저 용서에 대한 이야기를 했어요. 죄에 대한 이야기를. 죄에 대한 이야기를 했어요. эхлээд нүглийн талаар хэлж өгсөн байна. 그런데 Тэгсэн. 보세요. 그 왜 죄를 용서해 줘야 되느냐? Яагаад тэр гмийг нүглийг нь уучлж өгөх ёстой вэ? 18절에 보면 18-аас харвал 18절 같이 읽어봐요. 18-ыг нь хамт уншъя да. Үннээр би та нарт хэлээ. Та нар газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдох бөгөөд газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт мөн тайлагдах болно. 보세요. 너희가 땅에서 풀면 Та нар газар дээр тайлах юм бол 하늘에서 풀릴 것이다라는 거예요. тэнгэрт тайлагдана. 땅에서 매면 하늘에서 매도 맨다는 거예요. газар толбох юм бол тэнгэрт ч холбогдно. 우리 마음 속에서 Тэгэхээр бидний сэтгэл дотор 형제자매를 향해서 ахан дүүс рүүгээ хандаж 용서하지 못하는 마음이 있다면 ахан дүүс рүүгээ хандсан уучлах сэтгэл танд байхгүй бол 하늘에서 하나님도 우리가 기도하는 내용 이루어지지 않는다는 дүүсээ 거예요. та уучлах чадахгүй байх юм бол таны залбирч байгаа залбирал тэнгэрт бурханд хүрч очихгүй гэсэн үг. 미리 그 말씀을 하신 거예요. Урьдчилаад энэ үгийг хэлж өгсөн. 우리가 Тэгэхээр бид нар 전도하기를 간절히 원하면서 сайн мэдээ тараахыг тэгтлээ хүсдэг хэрнээ. 어떤 마음을 가지고 있을 때가 있어요? Ямар сэтгэлтэй байх уу их байдаг билээ? 로마서 12장에서는 Ром 12 дээр 모든 사람으로 더불어 평화라고 그랬어요. бүх хүнтэй эвтэй байх туун гэсэн. 그런데 Тэгсэн 우리 마음속에 бидний сэтгэл дотор 그 사람 죄는 용서 못해. гэтээ тэр хүний гимөөгөө би уучлж чадахгүй 그런 게 있을 수 있어요. гэсэн тийм нэг зүйл байж ч мэдэх юм аа гэсэн. 있어요. Тийм зүйл байгаа юу? 지금도 있어요. Одоо ч тийм сэтгэл төрж гинөө? 없어요. Эсвэл байхгүй юм уу? 그런 것이 마음에 아직 남아 있고 Тийм зүйл одоо ч таны сэтгэлд үлдсэн. 해결이 되지 않았다면
Шийдэж чадаагүй тийм асуудал байна гэвэл 전도해도 та сайн мэдээ тараасан ч 하나님이 하늘에서 풀어주지 않아요. Бурхан түүнийг тэнгэр тайлж өгөхгүй. 결국 Тэгээд 우리가 누군가의 죄를 용서하지 않는다면 бид нар хэн нэгний хийсэн гмийг нь уучлж өгөхгүй бол 내가 전도하는 영혼이 구원받지 못한다는 таны 거예요. сайн мэдээ тараагаад байгаа тэр сүнс чинь аврагдаж чадахгүй гэсэн үг. 용서가 얼마나 중요한지를 이야기하시는 Тэгэхээр 거예요. уучлал гэдэг чинь хичнээн чухал вэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. 자, 베드로가 Тэгээ Петр 그럼 예수님 7번 정도 하면 되지 않겠습니까? Есүсээ 7 удаа уучлахад болох уу гэсэн. 베드로 입장에서는 7번은 모든 죄를 용서해 준다는 그런 의미였나 봐요. Тэгэхээр Петрийн зүгээс 7 удаа уучлана гэдэг чинь бүх гмийг нь уучлана л гэсэн утгатай. Уучлж байна. 근데 예수님 말씀하셨어요. Гэтэл Есүс аль 22절에 22 дээр 7번뿐 아니라 7 удаа бусаа 70번씩 7번이라도 하라. харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлсэн байна. 490번 이상 하란 거예요. 400-ээс дээш удаа уучлаа гэсэн үг. 그건 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리 몸에서는 Бидний биенээс 계속 죄성이 올라온다는 байгаль 거예요. гэмт чанар гарч ирж байдаг. 오늘 용서했어요. Өнөөдөр уучлалаа. 아, 내일 또 나한테 죄를 짓네. Гэтэл маргааш дахиад нөгөө чинь надад жоохон таг бандчлаа, гэм ичлээ. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 용서해 줘야 되는 거예요. Уучлж өгөх хэрэгтэй байна. 아, 그 다음날 또 죄를 짓네. Тэгвэл нөгөөдөр өдөр дахиад л гэм ичлээ. 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 그런데 중요한 건 이거예요. Гэтэ чухал зүйл нь энэ. 상대방이 나한테만 죄를 짓는 게 아니에요. Нөгөө хүмүүс л надад гэм хийгээд идэг биш. 나도 누군가에게 죄를 짓는다는 거예요. Би гэдэг хүн чинь өөрөө хэн нэг нь бас гэм нүгэл хийж л идэг буруу зүйл. 이해가셔요? Ойлгож байна уу саяны үгийг? 사실은 Үнэн дээ. 예수님이 그걸 지적한 거예요. Есүс тэр л утгаар зааш тэрнийг нь онцолж хэлсэн. 누군가에게 베드로 너한테만 죄를 짓는 줄 아느냐? Петрэ хэн нэгэн чамд л одоо ингээд 7 удаа алдаа гаргана гэж чи бодож байна уу? 너도 다른 사람한테 죄를 더 짓는다는 거예요. 근데 чи өөрөө бусад хүн тийм алдаа нүгэл хэлэнцэг илүү хийдгээ. 이해가시죠? Ойлгож байна одоо? 그걸 생각하라는 거예요. Үүнийг бодож үзье гэсэн. 그래서 23절부터 Тийм болохоор 23-аас 예를 예수님이 들어주는 거예요. Есүс жишээ татаж өгсөн. 어떤 사람이 빚을 졌다. Нэг хүн өртөө байсан байна. 야, 1만 달란트를 빚졌다. 10,000 талантын өртөө. 그 빚진 자를 데려오라고 했어요. Өртөөнийг дуудуулсан байна. 갚을 것이 없어요. Төлөх юм юу ч байхгүй. 25절에 25. 주인이 명하여 그 몸과 처와 그 자식과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 그랬어요. Эзэн түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнх нь хамт хамаг юмтай нь худалдаад өөрийг нь барагдуулаа гэж тушаасан. 완전히 노예가 돼 버리는 거잖아요. Бүрэн одоо зарс боололж байна тийм ээ. 가족 모두가 죄인데 막 노예가 돼 버리는 거예요. Өөрөө зогсоо өөрийнх нь гэр бүлийнхэн бүгд тэр чигээр боололж. 그래도 갚을 수 없는 금액이에요. Боол болсон ч гэсэндээ үнэндээ барагдуулж чадахгүй өрний хэмжээ. 자, 1만 달란트라면 10,000 талантаа гэх юм бол 한국 돈으로 Солонгос мөнгөөр 3조 원입니다. 계산이 안 되지. 3 тэрбум биш 30 тэрбум. 어허. 맞아 여기. 30 тэрбум төгрөг болох юм байна. 놀라지도 않네요. Цочиж бүр гайхчихгүй юм аа. 계산이 안 되죠? Энэ тооцоо нэг сайн багцаалдад ойтон буухгүй байгаа биз? 그러죠? Тийм ээ. 우리 은행 다니시는 자매님 계산 됩니까? Манай банкнд ажилладаг эхчүүд одоо тооцоо нь бууж очиж гин үү? Ямар их мөнгө вэ? 은행에도 이렇게 없을 거예요. Банкнд ч гэсэн ийм өртөө байхгүй хаа. 어지간한 은행은 이거 없어요. За тэгвэл 30 тэрбум л биш юм байна. Тэрнээс ч их мөнгө. 쌩 어르출라래. 10 тэгтэй юм байна. Тэр чид болох. Нэг тэрбум. 그런데 Тэгтэй. 이 주인이 Энэ эзэн нэ штэ. 불쌍해서 Өрөвдөөд тийм ээ. 하나도 넘김없이 다 막 용서해줬어요. 막 갚지 말라고 했어요. Ганц төгрөгч үлдээхгүйгээр бүгдийг нь уучлаад хэлтрүүлсэн. 자, 27절에 27. 같이 읽어봐요. Хамт уншия. Тэрхүү зарцын эзэн ихэд өрөвд нь түүнийг судлаж өрийг нь хэлтрүүлжээ. Харин өнөөх зарц. 야, 금일 다 탕감해줬어요. Нөгөө бүх өрийг нь ингээд цайруулсан. 얼마나 좋아요. Ямар сайхан бэ? 그러죠? Энэ сайхан биш үү?
여러분들 은행에 Хүмүүсээ та бүхэн банкнд 300만 원 빚져놓고 맨날 힘들잖아요. 3 сая төгрөг тавьчаад тэрийг төлөх гэж бас боо юм болдог шүү дээ бид нар чинь. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 1000만 원 갚아놓고 제일 얻어놓고 10 саяын өр одоо банкнд тавьчлаа. Зээл 3년이 가도 5년이 가도 다 못 갚잖아요. 3 жил боллоо, 5 жил боллоо дуусаагүй л идэг. 그러죠? Тийм үү? 그게 마음에 막 남아있잖아요. 짐이잖아요. өр 짐. гэдэг зүйл чинь, зээл гэдэг зүйл чинь байнга сэтгэл дотор хүнд ачаа мэд одоо мэдрэгдэж байдаг. 그런데 Гэтэл 1만 달란트 빚졌으면 얼마나 힘들었겠습니까? энэ 10,000 талантын өртөө өгөх юм бол ямар хэцүү байхаа зүрх сэтгэл. 그런데 다 탕감해져 버렸어요. Гэтэл тийм нөхцөл байдлаас бүгдийг нь хэлтрүүлсэн. 야호 밖에 나갔습니다. Гадаа гараад бөөм баяр хөөр. 그런데 놀라운 것은 Тэгсэн чинь нэг одоо хачиргалтай нь 그 종한테 нөгөө саяны боол энэ те зарцаа. 100데나리온 빚진 사람이 있었대요. Энэ зарцад бас 100 динарын өртөө нэг анд нөхөр нэсэн байна. 100데나리온은 얼마일까? 100 динар гэх юм бол хэд юм болоо? 500만 원이에요. 5 сая вон гэдэг. 몽골 돈으로 치면 Монгол мөнгөөр 약 ойролцоогоор 아롱사이. 10 сая төгрөг болно. 큰 돈이에요, 작은 돈이에요? Их мөнгө, бага мөнгө. 뒤에 이크몽구 시대. 그런데 Тэгсэн. 1만 달란트 탁 탕감 받고 지금 나온 거예요. Энэ хүн дөнгөж 10,000 талантын одоо өрнөөс цаарчаад гараад ирсэн. 자기 식구들 다 종이 될 뻔했고. Өөрийнх нь бүх гэр бүлийнхэн болох төгсөн. 근데 거기에서 벗어났거든요. Гэтэл энэ аюулаас мултарсан байна. 500데나리온 빚진 사람이 오니까 Тэгээ 100 динар өртөө нөгөө хүн хурж ирсэн. Таарсан байна. 그거 갚아라. Тэгээ чи өөрөө төлөө гэсэн. 어떻게든 다 갚으라는 거예요. Яаж игээд л чи төль гэж байна. 못 갚는다고 하니까 Би төлж чадахгүй нэ гэж уучраа. 옥에 가둬버렸습니다. Шоронд аваачаад хариулцсан. 이야, 그것을 Тэр үүнийг 1만 달란트 탕감해준 주인이 들었어요. нөгөө 10,000 талантын өрнөөс одоо хэлтрүүлж өгсөн эзэн нь сонссон байна. 그리고 불렀습니다. Тэгээ дуудсан. 어이, 내가 1만 달란트 빚을 갚아줬건만, 빚이네. 탕감해줬건만, Би чамайг 10,000 талантын өрнөөс чинь хэлтрүүлсэн. 이 악한 종아, Хорон боолч. 너 500데나리온 빚진 사람한테 그렇게 빌고 울고불고 해도 용서해, 그거 탕감 안 해줘? 100 динар өртөө байсан амт чинь чамаас тэгэж уйландуулаа одоо ингээд гуйхад чи түүнийг нь хэлтрүүлсэнгүй юу? 그거 하나 못 갚아줘? Чи мөг 갚аж. 그거 하나 빚 탕감 못 해줘? Чи ганц тэр өрийг нь одоо авч үзэж чадсангүй юу? 넌 참 악하다. Чи ямар хорон муу вэ? 1만 달란트 다시 갚아. Чи 10,000 талантын өрөө дахин төль. 옥에 넣어라. Шоронд хорь. 이 종 마음이 어땠을까요? Энэ одоо зарцын сэтгэл ямар байсан бол? 그 아롱사이 갚아봐. 그냥 3조 원에 비하면 그거 아무것도 아닌데. Тэр их одоо мөнгөтэй харьцуулах юм бол энэ одоо мөнгө хажууд нь юу ч хийж байсан. 그거 그냥 안 받을 걸. Тэр мөнгө хэрэггүй л нэхэж. 평생 못 갚는 거예요. Насан туршдаа зүтгэж төлж чадахгүй. 우리가요. Тэгэхээр бид нар 잘 생각해야 됩니다. сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 지옥이 어떤 곳인지 아세요? Там гэдэг ямар газар вэ гэдгийг мэдэх үү? 예? Аа. 진짜 아세요? Үнэхээр та мэдэх үү? 아무리 생각해도요. Хичнээн бодсон. 우리는 지옥을 다 생각해낼 수가 없어요. Бид нар тамиг бүрэн дүрэн ойлгож төсөлж чадахгүй. 하나님 앞에 Бурхны өмнө 내 죄가 얼마나 많은지 아세요? таны гэм нүгэл хичнээн их байсан мэдэх үү? 모르죠. Мэдхгүй. 우린 몰라요. Бид нар мэдхгүй. 그러잖아요. Тийм биз? 그런데 За гэтэл 내 그 수많은 죄 миний тэр тоо томшгүй их нүглийг 예수님이 하나도 남김없이 다 갚아주셨어요. Есүс ганцыг нь ч үлдээлгүйгээр уурчилж өгсөн. 놀라운 것은 Гайхалтай нь 기억지도 안 한다고 했어요. дахин дурсаж санахгүй гэсэн. 그러죠? Тийм ээ? 이사야서에 Исая номон дээр 너희 죄를 2배나 갚았다고 돼 있어요. та нарын гэм нүглийг 2 дахин илүү төллөө гэдэг. 예수님이 십자가의 손에서
피가 흘린 것은 나의 죄를 2배나 갚기 위해서 그런 거예요. Есүс загалмаатай цусаар орсгосон миний гмийг 2 дахин илүүгээр төлж өгөх юм бол. 그래서요. Тийм учраас 예수님을 생각하면 бид нэр Есүсийг бодох юм бол 내 죄가 얼마나 큰지 압니다. бидний гм нүгэл хичнээн их вэ гэдгийг ойлгох байх. 내 영원한 운명이 지옥이었었는데 Миний мөнхийн хувь тавилан маань тамал байсан. 내 죄가 다 용서가 됐기 때문에 Гэтэл миний бүхий л гм нүгэл уучлагдсан учраас 하나님 앞에 갚아야 될 내 죄값을 Бурхны өмнө төлөх ёстой байсан гмийн төлбөс 예수님이 고난 받아서 Есүс зовлон амсснаар 다 용서해 놓으셨어요. бүгд уучлагдсан. 여러분들 주일날 교회 오는 게 힘듭니까? Та бүхэн эзний өдөр чуулган дээр ирэх нь хэцүү юу? Хэцүү байдгүй? 우리 교사들, Манай чуулганы сургуулийн багш нар 학생들 바라보면 힘듭니까? сурагчныгаа ингээл харах юм бол хэцүү байх юм уу? 힘든 부분도 있을 거예요. Мэдээж хэцүү тал байх л да. 그때마다 여러분 생각해 보십시오. Гэхдээ тэр үе бүртээ та бүхэн бодож байгаарай. 예수님은 Есүс 잡히시기 전날 밤에 баригдахынхаа өмнөх хорой 마지막 제자들과 만찬을 한 후에 шамнартайгаа сүүлийн зоог барьдаг. 겟세마네 가서 동산에 가서 기도하셨습니다. Тэгээд Гетсаманы цэцэрлэгт очиод залбирсан байна. 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다. Туслах одоо хөлсөн цусан тусал мэт газар унах чиний. 그리고 잡혀갔어요. Түүнийхээ дараа баригдаж 그리고 신문을 받았어요. Тэгээ эрүүл шүүд байцаалт амссан. 그러죠? Тийм ээ. 그리고 채찍에 맞았어요. Тэгээ ташуурдулсан байна. 그리고 어떻게 했습니까? Тэгээ дараа нь яасан? 십자가를 지고 Загалмайг үрээд 약 2km가 넘는 골고다 산을 올라갔어요. 2 км-ийн зайд байх Голгота тоолгод руу өгсөн. 등에는 50kg가 넘는 자기가 져야 될 십자가가 있습니다. Нуруунд дээр нь 50 кг-ийн жинтэй өөрийнх нь цовдлогдох загалмай байсан. 그 상황을 가만히 생각해 보십시오. Тэр нөхцөл байдлыг зүгээр л бодоод үзье. 우리는요, Бид нар 조금만 아프면 어떻습니까? жоохон л өвдөхөд яадаг вүлээ. 아파서 나 뭐 못해. Йоо өвдөж чинь би хийж чадахгүй. 조금만 힘들면 Жоохон л хэцүү зүйл байх. 나 못해 그러는 거예요. Би чадахгүй гэдэг. 나 아파서 말씀 들으러 못 가. Би өвдөд байна. Би муу байна. Бүх сонсоор очиж чадахгүй. 나 아파서 봉사하러 못 가. Миний би өвдөд муу байна. Би үйлчилж чадахгүй. 그런 말이 자주 나와요. Тийм үг байнга л гарч байдаг. 만약에 예수님이 Магадгүй Есүс 십자가에 돌아가시기 전에 загалмайтай цовдлогдохын өмнө 채찍에 맞았어요. ташуурдулсан. 그때 Тэр үедээ 십자가 지고 자, 골고사다 마지막으로 올라가라 했을 때 Голготын толгод руу өсөөх гэхэд 다 이렇게 맞아서 상처 있어서 십자가 못 메요. би ингэж их одоо эрүү шүлтэнд ороо ташуурдуулаад би юм буун шарах. Би загалмайг үрч чадахгүй. 그랬을까요? Есүс тэгсэн үү? 보세요. Хардаа 온몸이 지금 다 찢어졌어요. бүхий би энэ урагдсан байна. Зүсэгдсэн. 머리에는요. Толгойд нь 가시면류관이 써 있어요. өргөс титэм зүгстэй. 그런데 Гэхдээ 50kg가 넘는 나무 십자가 메고 올라가잖아요. 50 кг-ийн жинтэй модон загалмайг үүрээд өгсөн шүү дээ. 돌산, 골고다산은 돌산이에요. 돌산. Голготой толгод гэдэг чинь хад асахтай тийм газар, чулуурхаг. 거기 올라가잖아요. Тийм замаараа явсан байна. 넘어지고 4번이나 넘어졌다고 돼 있어요. Толгодод өгсөхдөө 4 удаа бүдэрч унсан байдаг. 그래도 일어나서 가셨어요. Тэгсэн чилсэн босоод л явсан. 그것을 생각하면은요. Энэ бүхнийг бодох юм бол 주님이 эзэн 이 말씀 배우라고 한 것, энэ үгийг сураа гэж байгаа. 들으라고 한 것, Үгээ сонсорой гэж байгаа. 아이들한테 가르치라고 한 것, хүүхдүүдэд заа гэж байгаа. 그리고 말씀들을 이렇게 모이라고 한 것, Тэгэд үгээ сонсоор хамт цуглаарай гэж байгаа. 말씀을 듣지 못할 이유가 없는 겁니다. Үнэндээ үгийг сонсохгүй байж чадах шалтгаан гэж үгүй. 용서하지 못할 이유가 없는 겁니다. Бусдыг уучлах чадахгүй байх шалтгаан гэж хизээч байхгүй. 그러잖아요. Тийм үү? 누군가 내 마음을 어렵게 했을 때 Хэн нэг хүн сэтгэлдэм жоохон асуудал үүсгээд намайг зовоолоо. 다른 거 생각하지 마세요. Та өөр зүйл битгий бодоорой. 예수님 생각하십시오. Есүсийг л бодоорой. 예수님 앞에 죄인이었던 나를 생각하십시오. Есүс өмнө гэмтэн байсан өөрийгөө бодоорой. 더 놀라운 것은 Бүр илүү гайхалтай. 십자가 은혜를 깨닫고 구원받았다고 하면서 Загалмайн нэгүслийг ухаарад аврагцсан гэж ярьж байна. 그 위에도 나도 죄를 짓고 살잖아요. Тэгсээр та түүнийхээ дараачсандээ гим нүгэл үлдээд амьдрч л байгаа зү.
다른 사람이 뭔가 잘못을 하고 있습니다. хэн нэгэн жоохон буруу зүйл хийгээ явж байна. 크게 보이는 거예요. Тэр нь маш том болж харагддаг. 예수님이 말씀하셨어요. Гэтэл Есүс альцсан. 다른 사람 눈 속에 있는 티를 보느냐? Бусдын нүдэн дагаа тэр үртэсэл харагдаад байна уу модны? 네 눈에는 들보가 들어있다. Гэтэл чиний нүдэнд бүхэл бүтэн дүнз мод байна. 무슨 소리예요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 더 많은 잘못과 죄가 있다라는 거예요. Чанд бусдаас илүү гим нүгэл буруу зүйл байна гэсэн үг. 그러면서 나를 판단하고 미워한다는 거예요. Тэгингээл бусдыг өөрөө тийм хэрнээ бусдыг шүүгээд л шүүмжлээд л үзий яддаг. 용서하지 못한다는 거예요. Уучлах чадахгүй гэдэг. 나는 용서할 수 있는 사람이 못 되지만 나 스스로는 용서할 수 있는 사람이 못 되지만 Би өөрөө яг уучлж өгч чадахгүй тийм хүн байлаач. 예수님의 은혜를 깨달았기 때문에 Харин би гэдэг хүн чинь Есүсийн харийг ухаарсан. 예수님의 말씀을 따르려고 하는 결심을 해야 되는 거예요. Есүсийн үгийг дагах болно гэж та сэтгэлдээ шийдэх хэрэгтэй. 예수님의 십자가를 볼 때 Та Есүсийн загалмайг харахдаа 용서가 가능한 거예요. та Есүсийн загалмайг харах юм бол уучлах боломжтой. 나를 볼 때는 Харин өөрийгөө харахад 용서하기 어려워요. уучлахад хэцүү. 보세요. Хардаа. 내가 예수님의 삶을, 예수님의 마음을 따라 살 때 Би Есүсийн амьдралыг, Есүсийн сэтгэлийг дагаад амьдрах юм бол 내가 다른 사람 용서할 수 있어요. бусдыг үнэхээр уучлж чадна. 다른 사람 사랑할 수 있어요. бусдыг хайрлж чадна. 요한복음 14장 6절에 Иохан 14-ийн 6 дээр 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 би 했습니다. бол зам, үнэн, амь мөн. 보세요. Хардаа. 천국 가는 길도 Яваач явах зам хүртэл 예수님을 통해서 가는 겁니다. Есүсээр дамжиж яж явна. 그러죠? Тийм ээ? 천국 가는 동안에 Яваач явах тэр хугацаанд 다른 사람 사랑하고 다른 사람을 용서하는 길도 Яваач нар орох тэр одоо замыг туулах хугацаанд бусдыг уучлах, бусдыг хайрлах нь 예수님을 생각하고 예수님의 뒤를 따라가는 삶이어야 가능한 거예요. Есүсийг бодож Есүсийн явсан замыг дагаж явах үед л боломжтой. 우리가 다른 사람을 용서할 수 있는 힘은 Тэгэхээр бид нар бусдыг уучлах чадах тэр хүч 예수님이 내 죄를 용서했기 때문에 그래요. Есүс миний гмийг уучлсан учраас л. 그리고 또 하나는 Тэгээ бас нэг зүйл нь 예수님의 명령이에요. 명령. энэ бол Есүсийн тушаал юм. 거기 35절 35 дээр 마태복음 18장 35절 Матай 18-ийн 35 다시 한번 읽어보죠. дахиад уншия. Түүнчлэн та нарын нэг бүр чинь ах トゥ угээ зүрхнээсээ ис уучлах аваас Тэнгэрлэг эцэг минь та нарт мөн тэгж хандах болно гэлээ. 너희가 각각 마음 속에 마음 중심으로 형제를 용서해라. Та нарын нэг бүр чинь ах トゥ угээ зүрхнээсээ уучлах гэсэн. 마음 중심으로. зүрхнээсээ. зүрхнийхээ голоос гэсэн. 참 이거 쉽지 않아요. Энэ үнэхээр тийм амар биш. 누군가 За хэн нэг 나를 힘들게 했던 것 намайг зовоож байсан. 용서했다고 용서를 했는데도 불구하고 Тэгээ би уучлаа гэж хэлсэн ч уучлж чадаагүй байсан. 자꾸 생각나요, 안 나요? Уучлсан гэж хэлж байгаа ч гэсэндээ байнга тэр хүний үйлдэл нь бодогдоод байдгүй эсвэл тэр чигээр мартагддаг. 생각나요. бодогддог. 놀라운 것은요. Бүр хачин нь 한국엔 이런 말이 있어요. Солонгос нэг ийм үг гэдэг юм. 자식이 이쁘죠. Хүний одоо хүүхд үр хүүхэд гэдэг хөөрхөн байлгүй яг. 그래서 Тийм болохоор 그 자식 눈으로 이렇게 넣어도 눈 안 아프겠다 그래요. хүүхдээ аваад нүд рүүгээ хийсэн ч нүд өвдөхгүй гэсэн үг байдаг. 맞죠? 몽골에도 그런 말이 있어요? Монголд бас иймэрхүү зөвлөлттэй холбоотой үг вэ нүү? 그렇게 자식이 사랑스러운 거예요. Тэр үр хүүхэд нь эцэг ихтэй тийм л их одоо чухал хайрыг нь татсан хүн гэсэн. 그런데 За гэхдээ 그 자식이 부모의 마음을 아프게 할 때도 있어요. тэр хүүхэд нь эцэг ихийнхээ сэтгэлийг өвдгөх үе байдаг. 있어요, 없어요. Тийм үе байдаггүй юу? 우리가 그렇게 살았었어요. Бид нар өөрсдөө тэгж амьдарсан байна. 부모를 힘들게 하고 살았었어요. Бид нар өөрсдөө яг л тийхүү эцэг ихээ зоож амьдарсан байна. 근데 자식은 그거 잊어버려요. Гэтэл үр хүүхэд өөрсдөө тэрийг мартсан. 몰라요. Бүр мэддэггүй. 부모는 Эцэг их хүн 기억할 수 있어요. харин санаж байдаг байна. 기억함에도 불구하고 그거 용서해 줍니다. Санаж байгаа ч гэсэн үр хүүхдээ уучлж л байдаг. 이야기 안 합니다. Үр хүүхдээ тий тэгсэн гэж хэлдэггүй. 왜? Яагаад вэ? 사랑하기 때문에. хайрладаг учраас. 그러지 않아요? Тийм үү? 그게 부모예요. Энэ ч л эцэг их хүн шүү дээ. 잊어버리고 싶은 거예요. Мартахыг хүсдэг ээ. 하나님도 Бурхан ч гэсэн 내 죄 기억 안 하고 싶은 거예요. бидний хийсэн юмыг санахыг хүсдэггүй.
하나님이 내 죄 기억 안 하시는데 Бурхан миний хийсэн гэмийг санахгүй гэж хэлсэн байхад 우리도 기억하지 말고 살자는 겁니다. бид нар ч гэсэн бусдыг санахгүй амьдрья гэсэн. 미가서에 있는 말씀처럼 Мика номон дээр гарсан үг шиг 우리 죄를 발로 밟아버리고 бидний гэмийг хөлд ороо гიშгцсэн. 깊은 바다에 던져버리는 Далайн 것처럼 гүн рүү шидсэн гэдэг шиг. 우리가 그렇게 좀 살자라는 거예요. Бүгдээрээ тэгж нэг амьдрал та гэсэн үг. 놀라운 건요. Гайхалтай нэг зүйл нь 우리 마음이 평강이 있기를 원하시죠. бид нар өөрсдөө ч гэсэндээ нэг амар тайван амар амгалан амьдрахыг хүсдэг те. 그러죠. Зүрх сэтгэл маань амар тайван. 누군가 나에게 잘못했던 것 Хин нэг надад яг буруу зүйл хийсэн байлаа. 기억하면 어떻습니까? Тэр үед тэрийг санах юм бол ямар ах вэ? 내 마음의 평강이 깨져버려요. Хүний амар тайван байдал алдагддаг. 그러잖아요. Тэгдэггүй. 근데 그거 잊어버리면요. Гэтэл тэр бүх зүйлийг мартаад орхивол 얼마나 편한지 몰라요. хичнээн санаа амар ах вэ? 그러잖아요. Тийм ээ? 네. 구원받은 사람은 Аврагдсан хүн 이 땅에서의 행복, 다른 사람들이 생각하는 것처럼 행복을 위해서 살아가는 게 아니에요. энэ газар дээр бусад хүмүүсийн хүсдэг тэрхүү ад жаргалын төлөө амьдрдаг шээ. 복음을 위해서 고난을 받으면서 Сайн мэдээний төлөө зовлон амсангаа 마음의 평강을 유지하면서 사는 것이 그리스도인입니다. зүрх сэтгэлдээ амар тайван байдлаа хадгалаад амьдрдаг хүмүүс бол Христ ч юм уу. 다른 사람의 죄를 Бусад хүний хийсэн гэмийг 용서하고 уучлж 기억지 않으려고 노력할 때 дахин санахгүй байя гэж хичээх үед 그때 진짜 평강이 있는 겁니다. тэр үед жинхэнэ амар тайван ирэх болно. 그런 사람을 통해서 하나님의 복음이 더 크게 전해지게 Ийм л 하시는 хүнээр 거예요. дамжуулаад бурхан сайн мэдээгээ илүү ирч хүчтэйгээр тараалгаж ажилтдаг байна. 에베소서 4장입니다. Өдөр Эфес 4-ийг олъё. Эфес 4. (1절부터) 3절입니다. 3. 1절부터 3절 같이 읽습니다. 1-3 хүртэл. Иймд та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагада зүй зохистой явахыг эзний хоригдол би хичээнгүлэн ятгах юм. Ингэхдээ хайранд аливаа даруу дүлгөөн зангаар бие биенээ хүлцэн төвчиж амар тайвны холбоос нь сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. 예, 보세요. Харъя. 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 Эзэн дотор хоригдол би та бүхнээс хичээнгүлэн гуй. 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 그랬습니다. Та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагада зүй зохистой 여기 яваарай. 부르심은 구원받았다라는 뜻이에요. Эндэр гарч байгаа дуудлага гэдэг нь аврагдсан гэдэг нь. 구원받은 사람들은 Аврагдсан хүмүүс 그리스도인답게 합당하게 생활해야 된다는 거예요. Христэд итгэж хүн шиг зохистойгоор амьдраарай гэсэн. 그 중에 2절에 Тэр дундаас 2-оос эхлэн 서로 용납하라고 했죠. 사랑으로 서로 용납해라. бие биенээ хүлцэн төвчиж уучлах гэсэн үг байна. 그러죠? Хүлцэн гэдэг нь тийм ээ. 그럴 때 어떻게 되느냐? Тэр үед яах вэ? 3절에 3. 평안에 매는 줄로 힘쓸 수 있다라는 거예요. Амар тайвны холбоосоо хадгалахыг хичээж чадна гэсэн. 그러죠? Тийм ээ. 다른 사람의 죄를 용서하고 덮어주고 기억하지 않으려고 해야 Бусдын хийсэн гэм нүгэл алдаа зуршлыг нь уучлж өгч тэрийг нь санахгүй бай гэж үж. 자신의 마음이 평강이 있는 거예요. Тэгэж чадах юм бол таны зүрх сэтгэл өөрөө амар тайван байх болно. 결국 Эцэг үр дүн. 다른 사람의 죄를 용서해 주는 것은 Бусдын хийсэн гэмийг уучлана гэдэг 자기에게 유익이 있는 танд 거예요. өөртөө нь ашигтай. 요셉이 Йосеф байна. 애굽으로 끌려갔습니다. Египт рүү баригдаад явсан. 왜 끌려갔죠? Яагаад тийшээгээ олдлогдоод явлаа? 형들이요 Ах нар нь 시기 질투했어요. Йосефт атаархсан байх шүү дээ. 이 사람에게 시기 질투만 없으면 얼마나 좋을까? Хүнд нэр жоохон атааж өтөө гэсэн зүйл байдаг бол ямар сайхан байх бол. 그러죠? Тийм ээ. 목사님들은 시기 질투 없을까? Пасторудад атаархал байдаг болоо. 그럼 하나님에게 Тэгвэл бурханд 인간 누구나 그게 다 있어요. хүн л бол хинт ч тэр бүгдэнд нь бие гэсэн. 예. 요셉의 형들이 요셉을 시기 질투해서 노예로 팔아버렸습니다. Йосеф ах нар нь түүнд атаархаад түүнийг одоо боолоор худалддаг. 그런데 Тэгсэн. 요셉이 Йосеф 애굽에 가서 Египтэд очоод 13년 동안 고생하고 13 жилийн турш зовж 총리가 됐습니다. тэр улсын одоо захирагч болсон 그리고 байна. 그 이후에 Түүнээс хойш 이제 형들이 곡식을 사러 왔었습니다. ах нар нь тариа бодоод худалдаж авах гээд хурч ирдэг.
그때 Тэр үед 형들의 죄를 용서했었습니까? 안 했습니까? ах нарыгаа хийсэн гэм нүглийг нь уучлсан байсан уу? Уучлаагүй байсан уу? 어떻게 그 용서를 할 수 있었을까요? Яаж тэгэж уучлж чадсан бол тэгвэл 요셉은 Йосеф 형들이 나를 팔아서 애굽으로 보낸 게 아니었구나. ах нар маань намайг зарж худалдсан учраас би Египт рүү илгээгдсэн биш юм байна. 그 하나님의 뜻이 있었구나. Харин үүнд бурхны хүсэл байсан юм байна. 나를 훈련시키고 Намайг дасгалжуулан 우리 가족을 다 살리기 위해서 миний бүх гэр бүлийг аварч өгөхийн тулд 먼저 나를 보내주셨구나. эхлээд намайг тийшээгээ илгээсэн юм байна. 놀라운 거죠. Гайхалтай. 보세요. Хардаа. 누군가 여러분에게 힘들게 하는 사람이 있습니까? Энэ нэг нь таныг зовоогоод байгаа хүн байна уу? 하나님, Бурхан минь ээ. 나는 다 용서해주고 싶은데 Би бүгдийг нь уучлахыг хүсэж байна. 너무 힘들게 합니다. Тэгээд хүн дэндүү зовоогоод байна. 왜 그럴까요? Яагаад тэр вэ? 거기 하나님의 뜻이 있는 거예요. Тэнд яг бурхны хүсэл байна. 그런 삶 속에서 Яг тэр амьдрал дотор 스데반 집사가 용서한 것처럼 Стефан үйлчлэгч уучлсан шиг. 스데반 집사가 어떻게 했습니까? Стефан үйлчлэгч яаж уучлсан? 돌에 맞아 죽으면서도 Чулуунд оногдуулж өгөж байхдаа 하나님께 기도했어요. бурхан залбирсан байдаг. 저들의 죄를 용서해 주십시오. Бурхан минь ээ, та тэдний нүглийг уучлж өгөөрэй. 자, 예수님이 십자가에서 기도했던 그대로예요. Яг л Есүсийн загалмай дээр зовлогдохдоо альцсан шиг. 그러죠? Тийм байгаа биз? 스데반 집사가 저들의 죄를 용서해 주십시오 하면서 돌에 맞아 죽으면서도 편안하게 갔다고 돼 있습니다. Стефан үйлчлэгч чулуугаар чулуудулж өгөж байхдаа тэдгэр хүмүүсийг уучлж өгөөч гэж залбирсан. Өгөхдөө хүртэл амар тайвангаар оцсон. 보세요. Хардаа. 용서하고자 하는 마음이 있는 사람에게는 Тэр уучлаа гэсэн зүрх сэтгэл байгаа хүнд 핍박이 있어도 죽으면서도 평강이 있는 거예요. хавчлаг байсан ч гэсэн өгөж байхдаа хүртэл амар амгалан байж чаддаг байна. 그래서 용서해 주라는 거예요. Тийм учраас л уучлж өгөө гэсэн. 마음이 정말 넓어지는 겁니다. Үнэхээр зүрх сэтгэл нь өргөн уудан болсон байна. 다른 사람 용서해 주면 마음이 넓어져요. Нэ. 다른 사람을 용서하면 Харин бусдыг уучлах юм бол 마음이 넓어지는 거예요. зүрх сэтгэл тэр чинээгээр өргөн уудан болдог. 그리고 Тэгээд мөн 다른 사람의 죄를 용서할 때마다 бусдын гэм нүглийг уучлая гэх бүрт 악을 이기게 되는 거예요. бид нар хорон мөг дийлж үүдэг. 로마서 12장에 Ром 12 дээр 21절에 뭐라고 말씀하셨습니까? 21 дээр юу гэж гарсан байна? 12장 юу? 네. Ром 12-ийн 21 дээр. 같이 읽어요. За уншия. Мууд бүү дийлд харин сайнаар дийл. 네. 손으로 악을 이긴다고 돼 있잖아요. Сайнаар мууг дийлээ гэсэн байна. 그러죠? Тэгж гарч юу? 네. 예수님이 여기 말씀하셨어요. Есүс альцсан байна. 19절에 19 дээр 내 사랑하는 자들아 хайртууд минь 사도 바울을 통해서 하나님 말씀하셨습니다. Бурхан Илч Паулаар дамжуулаад хэлсэн. 원수 갚는 것을 내 손으로 하지 말아라. Өшөө авалтыг өөрийн гараараа бүү хий. 네, 그걸 주께 맡겨라. Түүнийг эзэнт даатга. 너는 용서해 주라는 거예요. Чи харин уучлж өг гэсэн байна. 왜? Яагаад? 내가 원수를 갚으려고 하면 Би нөгөө өшөөгөө авна гэх юм бол 내 마음속에 평강이 깨질 것이다라는 거예요. бидний зүрх сэтгэлдэх амар тайван байдал алдагдана. 원수가 목말라 하거냐? 물을 줘라. Чиний дайсан чинь цангаж гэнэ үү? Ус өг. 원수가 오리를 같이 가기를 원하느냐? 2km를 같이 가기를 원하느냐? 원수가 네. 허이로 킬로미터를 같이 가기를 원하느냐? Дайсан чинь чамтай 2 км явахыг хүсэж байна уу? 4km를 같이 가라. 4 км хамт яв. 내가 정말 미워하는 사람이 있어요. Үнэхээр таны дургүй хүн байна. 다랑까지 같이 가자. Дарах хүртэл хамт явъя л да. 나는 너하고 있는 것 자체가 힘들어. Би чамтай хамт байхаас дургуурч байна. 그런데 Гэхдээ 다랑까지 같이 가고 дархан хүртэл хамт явж өгөөд 울란바토르까지 같이 가주라는 거예요. цаашаа хотор хамт яв гэсэн үг. 여러분들이요. Хүмүүсээ 내가 싫어하는 사람하고 таны нэ дургүй хүн байна. 같이 가기가 정말 힘든 겁니다. Дургүй хүнтэйгээ хамт явах хамгийн хэцүү. 그런데요. За тэгвэл 그 사람이 원하는 것보다 더 배로 가져와 보라는 거예요. тэр их дургүйний чи хүсэж байгаа зүйлийг нь 2 дахин илүүгээр хийж өг гэсэн байна. 이 사람 봐라. 어떻게 이럴 수가 있지? Яагаад? Яаж юм байж болдгийг? 그때 Тэр үед 그 사람은 생각하는 거예요. тэр хүн бодох болно. 여기 보세요. Энийг хардаа 20절. 20. 로마서 12장 20절. Ром 12-ийн 20. 같이 읽어봐요. Хамт уншия. Дайсан чинь өлсөн бол хоолол, цангасан бол түүнийг ундаал. Ингэснээр чи түүний толгой дээр галтай нүрс оолж байгаа хэрэг. 그렇게 용서를 베푸고 선을 베풀면
уучлаад зогсохгүй сайныг үлдэх юм бол 숯불을 그 머리에 쌓아 놓는다는 거예요. толгой дээр нь галтай нүрс овоолж байгаа тайл адил. 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг юм бол? 정말 우리의 마음을 다 알고 Үнэхээр бидний энэ зүрх сэтгэлийг мэдээд 예수님을 깨닫고 나면 어떻게 될까요? үнэхээр Есүсийг таньж мэдвэл яах вэ? 내가 정말 그때 잘못했구나. Үнэхээр би чинь тэр үед буруу зүйл хийжээ. 얼굴이 뜨뜻해지는 거예요. Гингээ тэр хүн эцэст нь буруугаа ухаарч улаах болно гэсэн. 아셔요? ойлгож байна уу? 사랑은 Хайр гэдэг 악을 이기는 힘이 있는 겁니다. хоромог ялах хүч үүдэг. 내가 정말 미워하는 사람이 있어요. Үнэхээр таны дургүй үзий 나를 яддаг. 핍박하는 사람이 있어요. Өөрөө чинь хавчиж зовоодог хүн. 그 사람 축복할 수 있어요. Тэр хүнийг та өрөөж өгч чадах уу? 그런데 За тэгтэл 14절에 14 дээр 너희를 핍박하는 자를 축복하래요. та нарыг хавчигч нэгнийг өрөө. 축복하고 저주하지 말래요. Өрөө харин бүү хараа. 신명기에는 Дэд хул номон дээр 너를 미워하는 사람이 чамааг үзий яддаг хүн 넘어지거나 бүдэрч унах ч юм. 그 사람의 짐승이 잘못되거나 하기를 원치 말라는 Эсвэл 거였어요. тэр хүний одоо мал нь явж байгаа нүхэн дундахыг чи бүү хүсгэсэн. 딱 우리의 삶 속에서 그런 것이 있잖아요. Бидний амьдрал ер нь тийм зүйл тохиолддог штэ. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 요즘 짐승병이 많이 돌고 있습니다. Зүйлүүд одоо малын гоцолдор төвчин ер нь их гарч байна. 나를 힘들게 하는 사람들이 짐승들이 있어요. Тэгсэн чинь намайг ер нь их зовоод миний жоохон тийм дургүй юм байна. Тэр хүний мал нь. 그 집 짐승 다 죽어버려라. Тэгэл шүлхий гарсан чинь шүлхийгээр бүх мал нь өгчээсэ. 이런 것이 속에서 나오잖아요. Хай бүр ийм нэг бодол хүртэл төрдөг тохиолдол байна штэ. 그러지 말라는 거예요. Тэгж ч болохгүй гэсэн. 왜? Яагаад? 네가 생각한 그 죄가 너한테로 돌아갈 수도 있다라는 거예요. Чиний бодож байгаа тэр зүйл чинь чам руу иржиж болох юм а гэсэн. 그래서 모든 사람으로 더불어 평화하기 위해서는 Бүхэл хүнтэй эвтэй найртай байхын тулд 내 안에서 먼저 평화가 이루어져야 돼요. эхлээд таны энэ зүрх сэтгэлд амар тайван биелэх ёстой. 용서가 이루어져야 돼요. Уучлал бүрэн биелэх ёстой. 그때 우리에게 진정한 평강이 있고 복음을 더 전하고 싶은 마음이 Тэр үед 있습니다. бидэнд жинхэнэ амар тайван байна. Сайн мэдээг улам илүү тарай гэсэн сэтгэл бадрана. 우리가요. Тэгэхээр бид нар 다른 사람의 죄를 용서하려고 했을 때 эдэн нүглийг уучлая гэх юм бол 예수님이 마음을 이해할 수 있습니다. үнэхээр тэр үед Есүсийн сэтгэлийг ойлгож чадна. 보세요. Хардаа 나를 용서하기 위해서 намайг уучлахын тулд 예수님이 Есүс 자기를 버린 거예요. өөрийгөө бүрэн хайсан байна. 무엇을 버렸습니까? Өөрийгөө юуг орхисон? 하늘 영광 버리고 이 땅에 오셨어요. Тэнгэрийн алдраа орхиод энэ газар дээр ирсэн. 그러죠? Тийм ээ. 예수님이 Есүс 십자가 지기 전에 загалмайг үүрхээс 기도하고 있었습니다. залбирч байсан. 세 제자가 따라왔어요. Гурван шавьд дагаж явсан. 너희도 함께 깨어있어 기도해라 그랬습니다. Та нар энд сэргийг байж залбираа гэдэг. 그리고 좀 떨어져서 예수님 기도하고 와봤습니다. Тэгээ Есүс нэлээд зайтай газар очиж залбирчаад босож ирсэн. 세 제자가 어땠습니까? Гурван шавьд юу хийжсэн бэ? 자고 있었어요. Унтаж байсан бэ. 얘들아 일어나라. Хүмүүсээ босооч. 깨어있을 수 없더냐? Та нар сэргийг байж чадсангүй юу? 또 기도하고 왔습니다. Сэргийг бай гэж хэлээд дахиад очиж 또 자고 залбираа. 있어요. Ирсэн чинь дахиад унтаж байсан. 주님은 Эзэн. 이제 고통을 받고 십자가를 져야 되는데 Яг одоо зовлон гамсаад загалмайг үүрэх гэж байхад 막 기도해서 너무나 힘든 기도를 하기 때문에 땀방울이 핏방울이 됐는데 маш хүнд одоо залбирлыг хийжээс учраас хөлсөн нүртэл цус мэт газар тусалж байсан. 자고 있어요. Гэтэл хэв нэг унтаж байсан. 여러분들 교회에서 Та бүхэн чуулган дотроо 특히 선생님들 ялангуяа багш нар 열심히 막 준비하고 있어요. чуулганы сургуулийн багш нар ингээд маш их хичээнгүй хичээлдээ бэлддэг. 근데 어떤 사람들 보면은요 Зарим үнийг харахад 놀고 있어요. зүгээр шал дэми юм хийж байгаа юм шиг харагддаг тийм. 그러면 미워요 안 미워요? Тэрийг ингээд харах юм бол яагаад ч юм жоохон дургу хүрдэггүй юу? 오후가 되면 오후에 Үдээс хойш 우리 자매님들 목소리가 크게 들릴 때가 있어요. болох юм бол хаяа ингээд манай эгчнэрийн хоолоо чангарах үед. 왜요? Яагаад тэр үү? 모임을 해야 되는데 형제들이 안 들어와. Нөхөрлөг өстой байдаг гэтэл нөгөө ах нар нь орж ирдэггүй. 형제님들 모임 시작합시다. Ах нараа нөхөрлөё гэж нөгөө эгчнэр, эгч багш нар 안 들어오면 어떻습니까? орж ирэхгүй үед нь яадаг вэ? 그런 일이 많이 있어요. Ийм тохиолдол маш их гардаг. 그때 Тэр үедээ штэ. 예수님이 내 죄를 지기 위해서 고난 받으시기 전에 기도했던 기도를 한번 생각해 보시고 Есүс миний гинэг үүрхийн төлөөх залбирч байсан тэр залбирлыг бодоод 그 옆에 세 제자가 잠을 잤던 것을 한번 생각해 보십시오. яг тухайн үед түүний ойролцоо унтаж байсан 3 шавийг нь бас нэг бодож үзээрэй. 예수님의
마음이 얼마나 넓은 마음이었나. Есүс хичнээн агуу уужим сэтгэлтэй байсан бай. 자신을 버리사 생축으로 십자가에 달리기 전에 기도할 때 Тэр өөрийгөө орхиод амьдараа загалмайдаа цовдлогдохын өмнө 육신의 것을 참지 못하고 자던 죄자들. махан биеийнхээ энэ хөө одоо нойрыг дийлж чадахгүйгээр унтаж байсан шавнар. 그런데 그런 모습이 나의 삶 속에서도 있어요. Гэтэл яг энэ дүр зураглал миний амьдралд хүртэл гарч байдаг. 그러잖아요. Гардгөө. 나의 삶 속에서 있어요. Бидний амьдралд байдаг. 올 겨울에 눈이 많이 왔죠. Энэ үйл цас ихтэй байсан. 그러죠? Тийм ээ? 자고 일어났더니 눈이 왔어. Унтаад усаад ирсэн чинь зэгсэтэл цас. 교회 바닥에 눈이 있을 텐데. За төмийн хашаа цасанд автсан байгаа мэн да. 더 자자. За тэр ч яг унтъя. 가봐야 눈 쓰는 저기도 쓸개도 없어. За очсон ч гэсэн гэхдээ шүүрч байх ш. 그런데 그 사람 마음속에 평강이 깨지는 거예요. Яг энэ үед тэр хүний зүрх сэтгэлд амар тайван байдал алдаж байна. 그러잖아요. Тийм ээ? 힘들어도 Хэцүү ч гэсэн. 나와서 같이 하면 막 힘이 나는 겁니다. Хурц ирээд хамтдаа хашааг цэвэрлэхэд л хичнээн их хүч төрхөө. 자, 또 그리고 Тэгээд бас 다른 사람의 죄를 용서하지 않으면 бусдын имийг уучлах бол 마귀가 틈을 탁 탑니다. бодрос шууд л анаад ороод ирдэг. 고린도후서 2장 보세요. 2 дугаар Коринт 2. 2 дугаар Коринт 2. 10절, 11절 2 дугаар Коринт 2-ын 10, 11. 같이 읽습니다. 10, 11-ийг хамт уншийе. Та нар хэн нэгнийг ямар нэг юмар нь уучлбал би бас уучлана. Хэрэв би хэн нэгнийг ямар нэг юмар нь уучлсан бол та нарын төлөө Христийн оршихуйд уучлсан билээ. Ингэснээр биднийг сатан мэхэлж далимдуулах бий гэсэндээ юм. Түүний санааг бид ямар мэдэхгүй биш. 자, 누군가의 죄를 용서해주면 형제자매들의 죄를 용서해주면 Хэн нэгэн ах トゥ усийнхээ хийсэн гэм бурууг нь уучлбал 그것은 그리스도 앞에서 한 것이라 그랬습니다. Христийн өмнө уучлж байгаа. 그러죠? Гэсэн мэн те? 예, 보세요. 갔다? 용서하지 못하면 уучлж чадахгүй бол 사단에게 속는다는 거예요. сатанд мэхлэгдэнэ. 11절에 그랬죠? 11 дээр тэгсэн биш. 사단은 뭡니까? Сатан гэж хэм? 회방하는 자예요. Байнга л одоо 회방하다, 방해하다. цаад болж байдаг. 사랑하는 걸 방해하고 하나 되게 하는 걸 방해합니다. Нэг болоход хайрлахад үргэлж цаад тавьж байдаг. 그러잖아요. Тийм ээ? 어떻게든지 다른 사람의 죄를 지적하고 Яаж игээд бусдын 판단하고 гэм нүглийг өөлж гаргаж ирээд 분쟁이 일어나게 하고 одоо хооронд нь шүүлт бий болгоод л хооронд нь хагаралдуулаад 사단은 그걸 원한다는 거예요. сатан үүнийг л хүсэж байдаг. 성령은요. Харин ариун сүнс 어떻게든지 죄 용서해주고 яаж игээд гэм нүглийг уучлаад 하나가 되게 하고 нэг болгоож 그러잖아요. байхыг хүсдэг. 교회에서 Чуулган дотор 기쁨의 찬송과 웃음이 나올 수 있는 길이 뭡니까? баяр хөөрийн дуу хоолой, баяр хөөрийн магтаал инээд найр одоо байнга цалгаж явах шалтгаан юу вэ? 다른 사람의 허물을 덮어주는 거예요. Бусдын хийсэн алдаа зөрчлийг хочиж өгөх үед 사랑은 хайр гэдэг 허다한 죄를 덮느니라 тоо 그랬어요. том шүүр нүглийг халахалдаг гэсэн байна. 죄를 덮을 때 Гэм нүглийг халахлаад хучаад өгөх үед 사단이 유혹하지 못합니다. сатан уруу татаж чадахгүй. 우리를 시험하지 못합니다. сатан биднийг сорж чадахгүй. 우리가 다른 사람에게 긍휼을 베풀지 못하면 Мөё. 긍휼을 베풀지 Бид нар 못하면 бусдад ивэл өршөөлийг үзүүлж чадахгүй бол 긍휼 없는 심판이 있는다고 했어요. ямар ч хайр ивэлгүй шүүлт ирэх болно. 야고보서 2장 보세요. Яаков 2. Шинэгээр Яаков 2 дахь бүлэг 1369. Яаков 2 дахь бүлэг 2장 13절 2-ын 13. 같이 읽습니다. Уншия. Учир нь өршөөлгүй нэгэнд өршөөлгүй шүүлт байх болно. Харин өршөөлт шүүлтийг дийлдэг. 예, 보세요. Хардаа. 긍휼을 행하지 않는 자는 긍휼이 없는 심판이 있으리라. Өршөөлгүй хүнд өршөөлгүй шүүлт байна. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라 그랬어요. Харин өршөөл шүүлтийг дийлдэг. 우리가 빛나- 누군가의 죄를 긍휼히 여기서 죄를 용서해주지 않는다면 Хин нэгний хийсэн гэм бурууг нь уучлаад өршөөж өгөхгүй бол 그것도 죄를 짓는 거잖아요. тэр чинь гэсэн би өөрөө гэм хийж ийн гэсэн үг. 그러죠? Тийм ээ нөө. 고린도전서 8장 12절에는 1-р Коринт 8-ын 12 дээр 형제에게 죄를 짓는 것이 ах トゥ устай гэм буруу хийвэл 그리스도에게 죄를 짓는 거라고 돼 있어요. Христэд хийж байгаатай ижил. 그러잖아요. Тийм үү? 보세요. Хардаа.
형제자매들에게 죄를 짓는 것이 그리스도에게 죄를 짓는 거예요. ах トゥ ус өөр хоорондоо ах トゥ устай хандаж гим хийж ийн гэдэг чинь хэрэгтэд шууд хийж байна гэсэн. 갈라디아서 6장 7절에는 Галаат 6-гийн 7. 심은 대로 거둔다고 돼 있어요. Тарсныхаа дагуу хураана. 행한 대로 벌을 받는다는 거예요. Үйлснийхаа дагуу шийтгэлээ авна. 구원받은 이후에 Аврагсны дараа 우리가 뭐 어떤 죄를 지면 бид нар хэрвээ гим нүгэл хийвэл 징계를 받잖아요. салгажуулалт авдаг штэ. 그러잖아요. Тийм ээ? 그 징계를 받지 않기 위해서 Тэр салгажуулалтыг авахгүй байх нь 그리고 전도하기 위해서 бас сайн мэдээг тараахын тулд 내 스스로에게 평강이 있기 위해서 та өөрөө амар тайван байхын тулд 죄를 용서해 주는 겁니다. гим нүглийг уучлж өгөх хэрэгтэй. 그리고요. Тэгээд мөн 용서할 수 있는 기회가 있고 기회가 없을 수도 있어요. уучлж чадах боломж байж ч болно, байхгүй ч гэж мэдэн танд. 그러죠? Олдохгүй ч гэж болно. Тийм үү? 다윗은 Давид байна. 사울 왕의 죄를 2번이나 용서했습니다. Саул хааны хийсэн буруу зүйл гимиг 2 удаа уучлсан байдаг. 2번 용서했다라는 것은 2 удаа уучлсан гэдэг чинь 마음속에서 일어나는 죽이고 싶은 마음을 계속 10년 이상 눌렀다는 거예요. сэтгэл дотроо гарч ирсэн буцаага тариуг нөгөө далчихыг хүссэн сэтгэлээ 10 жилийн турш дарсан гэсэн үг. 그러잖아요. Тийм ээ нү? 죽일 기회가 왔어요. Үнэхээр одоо хааныг хороох боломж ч олддог. 옆에 있는 군사들이 죽이라고 하는 거예요. Бүр хажууд нь нэсэн цэрэг дайшаа та хааныг хөнөө гэж хэлдэг. 그런데 안 죽였어요. Гэтэл тэр хаанд хүрээгүй. 왜요? Яагаад тэр? 하나님께서 기름 부은 왕이다. Бурхнаар тослогдсон хаанаа. 그럼 하나님께 맡기는 거예요. Гэт бурхан даатахад өрхдөг. 그러잖아요. Тийм үү? 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй байна. 내가 어떻게 다른 사람 죄를 용서해 줄 수 있을까? Би яавал бусдын хийсэн алдаа бурууг уучлах чадах вэ? 하나님께 맡기는 거예요. Бурхан л даатахад өрхөх юм бол. 주님이 말씀하시는 거예요. Эзэн өөрөө альцсан байдаг. 너에 대한 모든 것은 나한테 맡겨라. Та нарт байгаа тэр бүхий л одоо зүйлээ надад даатах. 내가 행하겠다라는 거예요. Би 하나님이. түүнийг чинь шийдэж өгье. 그리고 너는 Харин чи 마음의 평강을 가지고 살아가라는 거예요. зүрх сэтгэлдээ амар тайван бай. 아셔요? Ойлгосноо? 쉬워요. Амархан байна. 얼마나 쉬워요? Энэ хичнээн амархан бай. 누군가 나한테 죄를 져요. Энийг надад гин буруу ичлээ. 하나님이 해결하시겠지. За бурхан шийдэх хэлгүй дээ. 나는 그냥 웃고 즐겁게 사랑하고 살아가면 되는 Би 거예요. гэдэг хүн чинь бусдыг харин туршлаад урдын аль инээж хөөрөөдөл тийм ээ хөвгөлтэй амьдрах л болно. 그러잖아요. Тийм ээ нөө. 성경을 읽으려다가 Библийг унших гэжсэн чинь 내가 누군가에게 화를 막 냈어. яа. 누군가에게 내가 화를 냈어. Яг Библийг ингээ уншиж ижил хэн нэг надад ууралж байна. 아니면 누군가가 나에게서 화를 냈어. Эсвэл хэн нэгэн хүн надад ууралж байна. Би уншиж ижил гинт миний уур хүрлээ хэн нэг бодоод. 그리고 그냥 왔어. Тэгж яагаад хүрээд ирлээ. 성경 읽으면. Тэгэл Библийг унших гэсэн. 성경 읽힙니까? Тэр үед Библи уншихдах уу? 성경 딱 폈더니 Библийг дэлгэсэн чинь л 서로 사랑하라. Биби ёоч. 형제자매들 죄를 덮어주라. Ахан дүүсийнхаа нүгэл хэлэнцгийг хочооч өг. 그다음 계속 성경 읽어집니까? Тэрнээс хойш дараа хөгөөд нь таны дотор уншихдах уу? 읽어져요? уншихдах уу? 안 읽어져요. уншигдахгүй. 깨달아지지 않아요. Яа. 깨달아지질 않아요. Библийн үг ухаарагдахгүй. 아침에 나오면서 Өглөө гарч ирэнгээ. 부부간에 말다툼했어요. Хэн нөхөр хоёр жоо маргалдаад хэрэлдэд гараад иржээ. 조그마한 것 때문에 다퉈요 사실은요. Жоохноос олж ер нь маргалддаг штэ. 하루 종일 어떻습니까 일하면서 Өдрөжин ажиллахад ямар яах вэ? 마음이 힘들어요. Сэтгэлд хэцүү байдаг. 그러죠? Тэгдэгөө. 그런데 누군가 서로 전화해서 Тэгсэн чи хэн нэгэн хоорондоо ярингуудаа 하냐 어질라래 хэн нэгэн чим төрүүлээд залгаад ханаа уучлаарэ. 이러면요 Гэтэл хэлчих юм бол 그 사람 마음이 먼저 평강이 이루어지는 тэр 거예요. хүний сэтгэлд эхлээд амар тайван оршдог. 근데 대부분요 Гэтэл ихэнх тохиолдолд 부부들이 그래요. ялангуяа бүр эхнэр нөхрөө тэгдэг. 내가 먼저 해. Би яхаараа төрүүлж ядгээ. Гойдгийн ч юм уу. 먼저 전화하겠지. Эхлээд над руу залгах. 저녁이 돼도 전화 안 오네. Ороо олсон ч гэсэн залгадаг вэ. 이 사람이 전화도 안 해. Бүр залгадаг вэ. 그리고 어떻게 합니까? Тэгээ яадаг вэ? 집으로 안 가고 친구들 만나러 가는 거예요. Гэрлүүгээ харахгүй харин ч бүр найз нөхөдтэйгээ уулзна гэдээ яад өгдөг. 그리고 잘못하면 더 큰 죄를 져요. Буруудах юм бол бүр илүү том гим хийчихдэг. 용서는 쉬워요. Уучлал их амархаа. 여러분요. Та бүхэн 구원받은 다음에 аврагдсныхаа дараа 해야 될 말이 많이 있는데 хэлж болох маш олон төрлийн үг байна. 늘 해야 될 말이 있습니다. Үргэлж хэлэх ёстой нэг үг байдаг. 따라해 보세요. Дагаад хэлээрэй. 바이를라. Баярлалаа. 마시 바이를라. 우르겠지 바이를라. Үргэлж баярлалаа. 늘 해야 돼요 이 말이요. Энэ үг таны амнаас байнга л унаж гарч явах ёстой. 그리고 또 있어요. Тэгээд бас нэг үг. 어찔 나래 비니 벌어.
Миний буруу. 해보세요. Дагаад хэлээрэй. Уучлаарай. Миний буруу. 어찔날에 미니 벌어. 이거 늘 해야 돼요. Энийг та байнга хэлж явах хэрэгтэй. 그건 하나님 앞에 하는 거예요. 하나님 Энэ 앞에. үнэхээр бурхны өмнө хэлж байгаа үг. 아셔요? Ойлгосноо? 특히 교회 안에서는 그래요. Ялангуяа чуулган дотор тийм шүү. 누가 이렇게 했어? Хөө хэн ингэ 오, аж 나 байгаа. 아니에요. Би биш ээ. 어찔날에 내가 찍을게요. 내가 정리할게요. Тийм ихтэй. Уучлаарай. Би янзлчих. Би зохицуулчих. 세 번째, Гурав дахь нь. 제가 먼저 할게요. Би эхлээд хийе. Би төрүүлээд хий. 해보세요. Дагаад хэлээрэй. Би эхлээд хий. Хийя. 비에클레키야. 집에서도 마찬가지예요. Айл гэр орондоо ч гэсэн яг ижлэх. 교사들 Багш нар 일 많죠? чуулганы сургуулийн багшд хийх ажил их байдаг үсттэй. 제가 할게요. Би ичё. 제가 할게요. Би хий. 맨날 나만 해. Дантал намаа хий гэх юм. 그게 상급인데요. Тэр чинь шагнал ахгүй. 그래, 니는 하지 말아라. Тийм ээ. Тэгвэл та нар өөрсдөө байл. 난 할란다. Би ичё. 혼자라도 하는 거야, 혼자라도. Ганцаараа ч улсан хамаагүй хийх. 예. 북에서 우리 어머니들 Галтгоо нь манай ээжүүд. 아무도 안 나와, 아무도 안 Хэн ч 나와. гарч идэг. Ямар хаашаа юм бэ айлтаа хэрчээд. 그러면 막 고기 썰면서 어떻게 됩니까? Тэгэл мах хэрчээсэн чи 야채 썰면서 어떻게 됩니까? Ногоогоо хэрчээд л юу 점점 소리가 커져요. баг багаар нөгөө заазуур гамсны чимээ нэмэгдэн. 그리고 뭐 어떻게 됩니까? Тэг дараа нь яах вэ? 침이 들어가, 침이. Ёо дотор бохомдол үгэлжил өшгөөс нь хоолох юм. 여러분요, Тэгэхээр 사람이 화를 내면 хүн ууралах юм бол 화를 낼 때 그것을 싹 입김을 가져다가 벌려가지고 액체로 해가지고 쥐에다 두면 쥐가 바로 죽어버린대요. ибгин юм уу яа? 화날 때 입김이 Хүн 나올 거 ууралах 아니에요. те. Хүн уурлахад хүний амнаас ингээд уур гарна. 그걸 Тэрийг нь 잘해서 쥐에다 집어넣으면 쥐. лаборатори аргаар тиймээ одоо ингээд хурааж аваад тариурт хийгээд охтныг тарьж үтсэн байна. 그러면 쥐가 죽어버린대요. Тэгсэн тэр охтон үхсэн гэж байгаа. 놀랍죠? Энэ үнэхээр одоо бүр цочирдмар гайхмаар агааз. 우리 어머니들 Ээжүүдээ 집에서나 гэртээч 교회에서나 чуулган дээрээч 음식하면서 хоолоо бэлдэнгээ. 화내지 마세요. Битгий уурлаарэ. 그 성도들한테 죽이는 음식 주는 거예요. Тэр чи их нартаа итгэгч нартаа ингээ хортой хоол өгчин гэсэн үг шүү. 어렵지 너. 웃으면서 Харин инээмсэгл ингээ 예수님 은혜 생각하면서 Есүсийн нэгүслийг 막든 бодсон. 걸 부르면서 Нэ магтан дуугаа сайхан аял дуулангаа. 그러면서 침 튀기면 어떻게 될까요? Тэгсэн ч гэсэн нөө дуулж чадлаа шүс өсөрсөн чи яах вэ? 그건 다시다보다 더 좋은 거예요. Тэр хор өчтгөр дашидагаас ч гоё амтлагч байна. 아셨어요? Ойлгосноо гэнэ. 우리 선생님들 Манай суулганы сургуулийн багш нар 학생들 가르칠 준비하다가 сурагч нартай ангийн хичээл бэлдэж байх та. 찬양 부르면서 웃으면서 하세요. Дуугаа бэлдэнгээ, аялангаа, инээмсэглэнгээ бэлдээрэй. 그래야만이 Тэгжээж л 양불이 내는 영의 양식을 넣어주는 거예요. сүнсэнд одоо хүрдэг нөгөө яа. 영의 양분이 되는 Сүнсэнд нь шимт хижээл 예? байгаа. 그것을 넣어줄 수 있는 준비가 되는 거예요. Хоол ус бэлэн болно гэсэн үг. 그러죠? Тийм байгаа биз? 네. 한국말로 Солонгос үгээр 예, 그 결혼한 여자를 자기 부인을 뭐라고 하냐면 결혼 хай요. 결혼하고 Одоо хурд Солонгос тийм ээ. Хурмаа ичээл 부인을 뭐라 부르냐? эхнэрээ юу гэж дууддаг вэ? 안해. Ан хэ гэж дууддаг. 터트루스 게렐. 터트루 나른이 게렐. Гэсэн утгатай байна. Ан гэдэг нь дотор, хэ гэдэг нь нар, гэрэл гэсэн үг. 내 안에 Тэгэхээр миний энэ дотор 태양이 들어왔다. нар орж ирлээ гэсэн утгатай. 내 안에 빛이 들어왔다라는 Миний 거예요. дотор гэрэл орж ирлээ гэсэн утгатай. 몽골말로는 Харин монголоор 집에 гэр 빛. дотор гэр дүүрлээ. 그러죠? гэсэн утгатай тийм ээ. Гэр гийлээ. 여자가 얼마나 중요한지 Тэр 몰라요. эмэгтэй хүний өөрийг хичнээн их вэ гэдгийг бодоод 아내가 얼마나 중요한지 몰라요. Эхнэр хүн айл гэр ямар их үүрэг ойлтойг та боддоо. 구원받은 우리 자매님들은 Аврагдсан манай эгч нар 이렇게 아예 하고 다 사세요. бүр ердөөсөө ингээл автоматар ингэж амьдраа.
그러면 Тэгэх юм бол 가정이 행복해져요. гэр бүл үнэхээр жаргалтай уур амьсгалд бүрддэг. 교회가 밝아져요. Чуулган жаргалтай уур амьсгалд автана. 건강해져요. Дээр нь биеийнх нь эрүүл мэнд сайжирна. 로마서 Ром ном 12장 다시 봅니다. 12 руу буцъя. 15절, 16절 12-ийн 15, 16. 조로가 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярл, уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл. Өөр хоорондоо нэг санаатай байцгаа. Ухаан бодолдоо ч бүү ихрэх. Харин төлөв даруй байхыг эрхмэл. Өөрөө өөрийгөө ухаалаг бүү болго. 즐거워하는 자들 함께 즐거워라는 거예요. Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярл. 우는 자들 함께 울라라는 거예요. Уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл. 마음속에 Сэтгэл дотроо 다 용서해 주면 бүгдийг нь уучлаад өгөх. 이렇게 할 수 있어요. Хүн ингэж чадна. 옆에서 막 형제님이 딱 좋아합니다. Хажуудлал нь ах нь өнөр их баяр хөөртэй. 즐거운 일이 생긴 거예요. Нэг баярмаа зүйл болцсон байна. 그거 시기 질투하지 말라는 거예요. Хүндлэнгээс түнд нь бүү атаархаа гэсэн. 자매님들 Манай эгч нар 시기 질투하지 말라는 거예요. бүү атаархаж вэ гэсэн. 같이 즐거워하라는 거예요. Хамтдаа баярлж өгөх хэрэгтэй. 그러면 Тэгэх юм бол тэгвэл 하나님이 그 자매님에게도 그 가정에도 즐거운 일을 주실 거예요. Бурхан тэгж чадаж байгаа таны гэрэлч гэсэн баярлах зүйлийг өгнө гэсэн үг. 예수님이 Есүс 요한복음 13장 1절에 보면 Иохан 13-ийн 1-ээр 끝까지 사랑했다고 돼 있죠. эцэс хүртэл нь хайрлаа гэж гадаг. 그러잖아요. Тийм ээ? 갈라디아서 5장 15절에는 Галат 5-ийн 15-дээр 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 그랬습니다. 서로 싸우면 피차 멸망할까 조심하라. өөр хоорондоо маргалцсанараа сүр өхий болгоомжл гэсэн байна. 형제자매들 마찬가지예요. Ахан дус маань ч ялгаагүй. 서로 미워하고 싸우고 Бие биентэйгээ муудаад өөр хоорондоо тэмцэлтэй хэрүүлтэй байв. 그럼 마귀만 좋아해요. Бодросоос л баярлна. 유치원 유치부 찬양에 그런 게 있어요. Бэлтгэл ангийн магтан дунд ийм дуу байдаг. 선생님들 기억해요? Манай багш нар санаж гинөө. 우리가 서로 미워하고 다투면 Бид нар бие биеэ үзэн ядаж маргалдах юм бол 마귀만 좋아하겠네. бозор сүнсэл баярлнаа гэж үзэн ядалт атаачтай байна гэдэг дуу идэг штэ. 미움 시기 질투 다툼 버리고 Үзэн ядалт ата хорслоо ойрхоод 우리 서로 бие биенээ 사랑해. хайрлцгаая. 서로 미워하고 질투하면 Бие биенээ үзэн ядаж атаархаж 마귀는 좋아하네. байвал бозор сүнсэл баярлнаа ч юм те. 그런데 우리가 서로 사랑하면 Харин бид нар бие биенээ хайрлбал 마귀는 멸망하는 거예요. бозор сүнс сүрэх болно. 하나님이 기뻐하시는 Харин 거예요. бурхан баярлна. 우리 생각해 봅시다. 마지막으로 За тэг хамгийн сүүлд нь бас бодож үзье. 왜 우리가 서로 용서합니까? Яагаад бид нар бие биенээ уурчилдаг вэ? 예수님은 나를 사랑하셨기 때문에 Есүс намайг хайрлсан 내 учраас 죄를 용서해 주셨기 бидний 때문에 имийг уучлж өгсөн учраас 그리고 тэгээд мөн 서로 용서해 주는 것이 бие биенээ уучлнаа гэдэг. 하나님께 영광을 돌리는 길이에요. Бурханд алдрыг өргөж байгаа зам. 우리에겐 Бидэнд 마음의 평강이 있기를 주님이 간절히 원하십니다. биднийг зүрх сэтгэлдээ амар тайван байгаасаа гэдгийг эзэн маань хүсэж байна. 편하신 마음으로 Нэ. 주님이 나를 사랑하신 그 편한 마음으로 Эзэн намайг хайрлаж байгаа гэсэн тийм амар тайван. 그 평강을 유지하려면 амар тайван байдлаа та хадгалбал 죄를 용서해 줘야 되는 거예요. бусдын гимнүүлийг уучлж өгч чаднаа. 우리 형제님들, Манай ах нар байна. 형제님들 언제 마음이 상하는 줄 아세요? Сангаад байна. Манай ах нарын сэтгэл хизээ шархалж өвддгийг мэдхүү. 대부분 운동하다 그래, 운동하다. Ихэвчлэн нөгөө нөө спортоор ингээм хамт нөхөрлөж явах үедээ. 놀다가 그래, 놀다가. Тоглож явах үедээ л 왜? шархалдаг. Яагаад? 하나님이 능력을 다르게 주셨거든요. Бурхан хүн болгоно нөгөө нэг тийм авиасыг нь өөрөөр өгсөн байхгүй. 예, 그러니까 잘하는 사람, 못하는 사람이 있어요. Тийм учраас тэр спортонд авиастай хүн гэж байна. авиасгүй хүн гэж бас байна. 어머니들은요, Харин манай ээжүүд 주방에서 많이 그래. гал тогоонд ийм зүйл хамгийн болдог. 왜요? Яагаад? 음식을 잘하고 못하는 실력이 다르거든. Хүн болгоны хоол сайн идэх хоол чадрууд нь өөрөөр өгөгдсөн байхгүй. 그러잖아요. Тийм үү? 예. 제가 한국 갔더니요, Би энэ сая Солонгос явсан. 어떤 교회에서 Тэгсэн чинь нэг чуулганд 형제님들이 축구를 해요. ах нар ингээд нийлцсэн, аауд нь нийлцсэн нөх хөлбөмбөг тоглосон байна. 그런데 Тэгсэн 축구할 때마다 хөлбөмбөг тоглох бүртээ 누군가가 기록하는 사람이 있어요. нэг хүн ингээд юм бичээд л идэх хүн бэ. 뭘 기록하느냐? Тэр хүн юу бичээд байсан юм бол 반말하는 사람 기록해.
тоглож байхдаа хэн нэг дор даялгаар ярьцсан жоохон сул үгээр хэрэгэлсэн тохиолдол. Тэр хэлчихэж байгаа. 그리고 끝나면은 Тэгээд нөгөө хөл бөмбөг тоглоод дуусна. 핸드폰으로 메시지가 딱 온대요. Тэгээд нөгөө тэр хүний утсанд мессеж ирдэг. 한 번입니다. Нэг удаа шүү. 두 번입니다. Хоёр удаа хэлсэн шүү. 한 번에 1,002원. Нэг удаа хэлсэн чинь 1000 вон. 목사님 2,000원입니다. Пастартаа 2000 төгрөг төлнө шүү. 형제님 2만 원입니다. Хөөшрахаа та 20,000 төгрөг төлнө шүү гэв. 일부러 그걸 정했대요. Зориудаар тийм журам гаргацсан байж байгаа. 그래서 회비로 쓴대요. Тэгээд тэр хэн нэгэн жоохон муухай үг хэлчихлээ, хэн нэгэн дорд үг хэлчихлээ ингээд мөнгө хоримтлагдсан шүү дээ. Тэрийг нөгөө пондонд хурааж авдаг. 우리는 Тэгэхээр бид нар 나도 모르게 죄성이 나올 수 있어요. өөрийн мэдлэг нөгөө гэмт чанар чинь гараад ирчихдэг шүү дээ. 그러잖아요. Тэгдэг те? 우리 어머니들, манай ээжүүд, 선생님들 багш нар, 사무실에다가 обсто 딱 음성 저기 놔가지고 음성 노치 카메라 같은 거 놔서 дуу хоолой нүртэл ингээд бичигддэг тийм нууц камер байрлуулад 주일 끝나고 딱 가면 тэгээ эзнүүдэд тараад шууд очих. 자매님 500원입니다. 자매님 다 500 төгрөг. 아크락시 박시야 다 명강토록시대. 그럼 어떡할래요? Тэгвэл яах вэ? 근데 주님이 다 듣고 계신데 어떻게? Үнэн дээр эзэн бүгдийг л сонсоод харж байгаа. 우리가 마음속으로요. Бидний сэтгэл дотроо 진짜 용서를 하면 жихнээс уучлах юм бол 예수님이 말씀하신 것처럼 Иесус айлцсан байдаг. 너희 마음속으로 진정으로 용서해라. Та нар зүрх сэтгэлээс жихнээс уучлаа. 7번에 70번이라도 해라. 7 удаа бас тийм ээ. 70 дахин 7 удаа уучлаа. 그러면 Тэгэх юм бол 우리에게 평강이 있다라는 бидэнд 거예요. амар тайван оршин. 그러면 Тэгвэл 우리를 통해서 복음이 더 전해진다는 биднэр 거예요. дамжуулан сайн мэдээ илүү хүчтэйгээр тараагдана. 결과적으로 하나님이 영광된다는 Үр 거예요. дүнд нь бурханд алдар нь хүрч очино. 그걸 생각하고 гэдгийг бодоод 끝까지 사랑하면서 용서했으면 эцэг 좋겠습니다. хүртэл хайрлж өгдөг, уучлж өгдөг итгэгч нар болоорой. 기도하겠습니다. За тэгээд залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 Бидний 감사합니다. хайрладаг бурхан минь талархаж байна. 우리의 죄를 용서해 주시고 Та биднийг имийг уучлж өгөөд 하나님의 자녀 삼아 өөрийн 주셨습니다. хүүхдээ болгож өгсөн билээ. 하나님의 모든 것을 이어받을 자녀입니다. Бурхан танаас бүхий л зүйлийг өвлөн авах таны хүүхдүүд болсон билээ. 뿐만 아니라 Түгээр зогсохгүй. 우리에게 하나님의 이 귀한 복음을 Та 맡기셨습니다. бидэнд бурханы үнэтэй сайн мэдээ даалгаж өгсөн. 주님, Эзэн минь ээ. 우리의 마음을 더 넓게 해주셔서 Та бидний сэтгэлийг илүү уужим, уудан болгож 우리를 통해서 биднээр дамжуул. 하나님이 이루시기 위한 모든 것들 다 이룰 수 있도록 도와주십시오. Бурханы биелүүлэхийг хүсэн бүхий л ажлаа гүйцэлдүүлж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 제가 먼저